The Solitary Reaper, written by William Wordsworth. Students, I have already discussed about the poet in part 1, so we shall know about the paragraphs. So come to the stanza 1. Behold her single in the field, yon solitary highland lass, rapping and singing by herself, stop here or gently pass. Once upon a time, passing through the highlands of Scotland, the poet sees a young girl rapping and singing alone. କବି ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଉପତ୍ୟକା ମଧ୍ୟରେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ସେ ଏକ ତରୁଣୀ ବା କମ୍ ବୟସ୍କ ଝିଅକୁ ଶସ୍ୟ କାଟୁଥିବାର ଦେଖିଲେ। ସେଇ ଝିଅଟି ଶସ୍ୟ କାଟୁଥିଲା ଏବଂ ନିଜେ ଗୀତ ଗାଉଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଆଇ ସ a young solitary highland lass, ସେ ଏକ ତରୁଣୀକୁ ଦେଖିଲେ। ଲାସ୍ ମାନେ କ'ଣ ନା ଅଳ୍ପ ବୟସ୍କ ଝିଅ ବା ଯୁବତୀ ବା ତରୁଣୀ। ରେପିଂ ଆଣ୍ଡ ସିଙ୍ଗିଂ ବାଇ ହରସେଲ୍ଫ, ସେ କ'ଣ କରୁଛି? ସେ ରେପିଂ କରୁଛି ଏବଂ ସିଙ୍ଗିଂ କରୁଅଛି ବାଇ ହରସେଲ୍ଫ। ଏହାର ମାନେ କ'ଣ ନା ସେ ନିଜେ ଶସ୍ୟ କାଟୁଅଛି ଏବଂ ଗୀତ ବୋଲୁଅଛି। ଏବଂ କବି କହୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟପ୍ ହିଅର୍ ଅର୍ ଜେଣ୍ଟଲି ପାସ୍, ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟପ୍ ହିଅର୍ ଅର୍ ଜେଣ୍ଟଲି ପାସ୍, ଏଠାରେ ରୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଝିଅଟିକୁ ବ୍ୟାଘାତ ନ କରି ଆପଣମାନେ ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଆଗକୁ ଗତି କରନ୍ତୁ। You may stop here or listen to the music of the girl, or you may not stop here but don't disturb the girl. Students, I would like to teach you stanza 2. Alone she cuts and binds the grain and sings a melancholy strain. Oh, listen, for the vale profound is overflowing with the sound. Here she cuts and binds the grains alone. She means who? The solitary reaper, the young girl. She is also singing a sad song. Melancholy means sad song. Then the whole deep wide valley is overflowed with the reaper's song. Here the girl sings a sad song and the whole valley overflowed by her sound. ତେଣୁ ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି ଝିଅଟି ଏକାକୀ ଶସ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କାଟୁଅଛି ଏବଂ ବାନ୍ଧୁଅଛି। ସେ ଏହି ସମୟରେ ଏକ ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ସଙ୍ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଗାଉଅଛି। ବାଳିକାଟି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସଙ୍ଗୀତ ଗାଉଅଛି ଯେ ସମଗ୍ର ପ୍ରଶସ୍ତ ଉପତ୍ୟକାଟି ଉଛୁଳି ପଡ଼ୁଅଛି। Alone she cuts and binds the grain, ସେ ଏକାକୀ ଏହା ବାନ୍ଧୁଅଛି ଏବଂ କାଟୁଅଛି। and sings some melancholy strain, ସେ କ'ଣ କରୁଅଛି ନା ଦୁଃଖଦ ସଙ୍ଗୀତ ଗାଉଅଛି। Oh listen, ଏଠି ପୋଏଟ୍ କହୁଛନ୍ତି ଟ୍ରାଭେଲର୍ସ ଟୁ ଦ ଟ୍ରାଭେଲର୍ସ, oh listen, ଟିକେ ଶୁଣ, for the vale profound, vale means ଭ୍ୟାଲି, ଉପତ୍ୟକା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପତ୍ୟକାଟି କ'ଣ ହେଉଛି is overflowing with sound, ସମଗ୍ର ଉପତ୍ୟକାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହୋଇଛି ନା ସଙ୍ଗୀତମୟ ହୋଇଯାଇଅଛି। ନେକ୍ସଟ stanza 3. No nightingale
did ever chant more welcome notes to worry bands. Here the poet says, the song of the girl is sweeter than nightingale. Nightingale sings pleasant songs to the people, but here the reaper sings the melancholy song, and it is very pleasant to the travelers, and the heart of the tired travelers filled with the joy to hear the reaper's welcome notes. Then we shall discuss about notes. Notes माने कौन पहले? Notes माने संगीत. Then कौन रहिला कहला? Then आसिला आमर Arabian sand. Arabian sand माने कौन? ना the desert of Arabia माने कौन? ना अरब देशर जो मरुभूमि रही ताको Arabian sand बोली कहा जाए. Then let us see the another difficult word. And shady haunt. Shady haunt माने कौन? ना oasis, a place with water and trees in a desert for rest and relaxation. मरुद्यान. तेणु एठारे कौन होइछि ना नो नाइटेंगेल डिड एभर चाउंट. नाइटेंगेल मध्य बुलबुल पक्षी मध्य एमिति सुंदर गीत गाई परिबो नाही. मोर वेलकम नोट्स टू वरी बैंड्स. कौन करिछि ना से रिपोर्टी से झियोटी कौन करिछि ना वेलकम करुछि काको टू द ट्रैवलर्स. नोट्स टू वरी बैंड्स आ कौन करुछि ना सुंदर संगीत गाई से व्यस्त होथिबा पथिक मानंकु से कौन करिछि ना स्वागत करुअछि. एटा कौन बैंड्स. बैंड्स मीन कौन ना अ ग्रुप ऑफ पीपल, दले लोक. तेणु ऑफ ट्रैवलर्स इन सम शेडी हाउंट. जो पथिक माने से माने कौन करंती ना मरुद्यान रे रही क्लांति को दूर करिथांती. सही मानक मन को मध्य कौन करे ना एही रिपर रो संगीतटी कौन करथाए ना मन को छुई देथाए. तेणु बर्तमान आम देखा डिफिकल्ट वर्ड हाउंट. हाउंट माने कौन पेले ना अ प्लेस फ्रिक्वेंटली विजिटेड माने बारंबार आसुथिबा एक स्थान. तेणु यही भली भाबरे आमर तृतीय स्टांजाटी समापन हेउअछि. तेणु आमे देखिबा नेक्स्ट स्टांजा.